رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوق الدفين. Assalamu-alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. शेख मोहतरम, आज हमारी सवाल जवाब की नशिस्त है जिसमें हमने आपको वज़ाहत दी है। चंद भाइयों की तरफ से सवालात हैं। आपसे शेख साहब पहला सवाल है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि अज़ाब कब्र ये ज़मीनी कब्र के अंदर नहीं होता, बल्कि ये बरज़ख के अंदर कोई कब्र है उसके अंदर ये अज़ाब कब्र होता है। और अपने इस मौक़ पर वो बुखारी मुस्लिम की सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी एक रवायत पेश करते हैं, जिसके अल्फाज मैं आपको बयान कर देता हूँ कि इन्नमा मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला यहूदियतिन यबकी अलैहा अहलुहा फ़क़ाला इन्नहुम लयबकूना अलैहा व इन्नहा लतुअज़्ज़बु फ़ी क़ब्रिहा। और अपने इस रवायत को पेश करके वो इस्तिदलाल ये करते हैं कि मैयत को ज़मीनी कब्र के अंदर अज़ाब नहीं होता, बल्कि वो अज़ाब कोई बरज़ख़ी की कब्र के अंदर होता है। बराए करम ये बयान फरमा दें कि उनका ये इस्तिदलाल इस रवायत से दुरुस्त है या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा अम्मा बाद। अइम्मा अहले सुन्नत का मुत्तफ़िक़ा और इजमाई अक़ीदा है कि अज़ाब कब्र हक़ है। यही ज़मीनी कब्र है जिसमें मैयत को दफन किया जाता है, इसी में अज़ाब व सज़ा का सिलसिला होता है। और जो लोग ये कहते हैं कि इस ज़मीनी कब्र में अज़ाब नहीं होता, कोई बरज़ख़ी कब्र का दावा करते हैं, इस पर उनके पास कोई शरई दलील नहीं है, महज़ उनका एक वहम और ख़्याल है और जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। हमें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये वसीयत की और उनका ये कौल मजमूल फतावा जिल्द 21 सफ़ा 291 में मौजूद है। आप फरमाते हैं वकुल्लु कौल यनफरदु बिहिल मुतअख़्खिर अनिल मुतक़द्दिमीन वलम यस्बिक़ु इलैहि अहदु मिनहुम फ़इन्नहु यकूनु हतन। मुतअख़्खिरीन का हर वो कौल जो मुतक़द्दिमीन से मुनफरिद हो, सलफ़ सालिहीन में से किसी ने ऐसी बात न की हो तो वो गलती पर मबनी होता है। यानी इन लोगों की गलती इस हवाले से वाज़ेह हो जाती है कि सलफ़ में इनका कोई साथी नहीं है। अइम्मा दीन में से, अइम्मा हुदा में से, अइम्मा इस्लाम में से किसी ने भी ये दावा नहीं किया कि इस कब्र में अज़ाब नहीं होता, बरज़ख़ी कब्र में होता है। बरज़ख़ी कब्र तो एक कोई जाली और मसनूई कब्र है, एक ख़याली कब्र है। इस पर कोई कुरान से, हदीस से, उम्मत के इजमा से, अइम्मा मुस्लिमीन में से कुछ साबित नहीं है। हम सोचते हैं कि 1400 साल बाद ये कब्र जो है वो दरियाफ़्त हुई है, यानी ये 15वीं सदी की दरियाफ़्त कह दें। इससे पहले तो मुसलमान इससे नावाकिफ़ थे। तो हम इनसे ये पूछते हैं कि इसमें आपका सलफ़ कौन है, ये आपने अकीदा किस से ले लिया है, इस अकीदे का बानी कौन है, इस पर आपके पास दलील शरीक कौन सी है। अगर आप ये कहें कि जनाब ये हदीस जो सही मुस्लिम में और सही बुखारी के अंदर है, बुखारी की हदीस नंबर 1289 है, मुस्लिम में ये 932 है। अल्फाज इन्नमा मर्रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला यहूदिया, नबी पाक सल्लम का गुज़र एक यहूदिया के जनाजे से हुआ। यबकी अलैहि अहलुहा, उसके घर वाले उस पर रो रहे थे। फ़क़ाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस इक़दाम पर फरमाया इन्नहुम लयबकून अलैहा, ये इस पर रो रहे हैं। व इन्नहा लतुअज़्ज़बु फ़ी क़ब्रिहा, इसकी कब्र में इसे कब्र में अज़ाब दिया जाने वाला है। आपने ये नहीं फरमाया कि इसको कब्र में अज़ाब हो रहा है। वो कहते हैं कि देखें इससे मालूम होता है कि कोई बरज़गी कब्र थी जिस पर अज़ाब हो रहा था, जबकि वो तो ज़मीन पर पड़ी हुई थी और उसको अभी कब्र मिली ही नहीं थी। अभी तो उसका जनाजा जो है वो पड़ा जा रहा या उसकी मैयत बहर पड़ी थी, कब्र में तो वो थी नहीं। ये इस हदीस से वो दलील पकड़ते हैं। व इन्नहा लतुअज़्ज़बु फ़ी क़ब्रिहा,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے خبر دینے کی بنیاد پر یہ بات فرما دی وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا، یہ اس پر رو رہے ہیں، اس کو ابھی ابھی قبر میں عذاب ہونے والا ہے۔ ہاں کوئی یہ کہہ دے گا کہ جب مضارع پر لام داخل ہوتا ہے تو معنی حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے اور معنی استقبال اس سے ختم ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بات بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی کرائن ہوں، کوئی شرعی دلائل اس پر دلالت کرتے ہوں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کوئی کلی قاعدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اب یہاں بھی تو فعل مضارع ہے اور اس پر لام داخل ہو گیا ہے، تو اللہ رب العالمین تو آخرت کے حوالے سے بتا رہے ہیں نا کہ آخرت میں تم سے اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے سوال ہو جائے گا۔ اب اس کا کیا معنی کریں گے؟ مضارع پر تو لام داخل ہو گیا ہے۔ بہرحال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، آپ اہل سنت کے زبردست امام ہیں، آپ حق کے امام ہیں۔ آپ کے تلمیذ ارشد ابو الحسن میمونی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کو آپ نے وصیت کی تھی، اور یہ وصیت حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مناقب الامام احمد کے اندر صفحہ 178 اس میں ذکر کر دی ہے، اور مجموع الفتاوی کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی 21ویں جلد و صفحہ 291 ہے، اس میں بھی موجود ہے ایاک ان تتکلم فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام، آپ اس مسئلہ میں کلام نہ کریں، اس مسئلہ میں بات نہ کریں جس میں آپ کا امام کوئی نہیں۔ ان لوگوں کا برزخی قبر کے دعوے داروں کا سلف میں کوئی امام نہیں ہے۔ اب ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں، ہمارا ایک سوال ہے کہ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم دیگر ائمہ نے اپنی کتابوں میں اس کو درج کیا، اپنی سندوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت کیا ہے۔ ہر دور کے مسلمان، ہر دور کے اہل علم، ہر دور کے اللہ سے ڈرنے والے اہل حق اس حدیث کو پڑھتے رہے ہیں اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناتے رہے ہیں۔ کسی نے یہ مسئلہ اسے یہ ثابت نہیں کیا کہ جی اس سے کوئی برزخی قبر کا ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ سامنے میت پڑی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اس کو عذاب ہو رہا ہے، یہ بات غلط ہے، یہ ترجمہ ہی صحیح نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا کا معنی اس کو قبر میں عذاب دیے جانے والا ہے، اس کو ابھی عذاب ہونے والا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی کے ساتھ یہ خبر دے دی۔ سارے کے سارے مسلمان سے یہی بات سمجھتے ہیں، کوئی یہ نہیں سمجھتا اسے برزخی قبر ثابت ہوتی ہے، اور دیگر دلائل بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہی قبر ہے جس میں عذاب ہوتا ہے، کوئی اور قبر نہیں ہے۔ وہ خیالی اور واہمی قبر تو ہو سکتی ہے، اہل سنت کے ہاں اس واہمی قبر کا کوئی تصور نہیں ہے۔